Okay, game 2 of the main event. May daog sa game 1 ang team Mandawi. Kini game 2 na. So this bakbakan is promoted by Ryan Ruby, aka Busagak. Sponsored by Johnny Caparida. Organized by Muslong Vincento Ralba. Sponsored by Johnny Caparida. Guy Organized by Odo Zero. Team Mandawi draws first blood sa atong game to. Nakapuntos na gusa. Wala po. Ay, bundak ni Jupil. Di makaon makahilo mga words. Dos zero na. Wala po, Mikamang. Birada ni Hapon. Gisagang ni Jobert. Hapon. Wala po is the best. Nagkabigayan na. You know. Jobert overhead. Too strong. 3-0 na. Service Hapon para 4. Hapon throwing. Added by Jubel. Jubel again. Out. 3-0 mga birds sa to score at 3-0 ha. Pabor sa team Mandawi. Wala po is the best. Serving para uno. Jason. Super Mario Mog. Wala po. Tuara, gisagang. Gubaas ni Pinsas ni Mandawi. Gito sak-tusak ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. 3-0 na mga birds. Siapun. Sango na, sango. 3-0 mga birds ha. Out ball si Master TikToker. Win 4-0 na. 4 in favor of team Mandawi City. Servisyo para 5. Rigid blocking the shot coming from team Cebu City. Rigid kaban. Wala po. Tara, Puriton. Wala po sa best. Pouring in. Jobert. Wala. Kinsa kay mo goodbye yan eh. Bill to bill action. Tuara. Iyay. Jobert. Wala dara. Overhead. Hazard by Reggie. Hala. Tuara. Ayay. Mamma mia. Pasok na pasok. Pandero spike. Coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Ayun na na. 4. 4-0. Bola sa team Cebu City. Wala po. Ayay, Hapon. Ayay. What a shot coming from Jubil Ducante. Defended by Jobert Marcinas. Hapon. Atay na. Gustong wasakin ang depensa sa team Cebu City. Wala po. Okay. Bunal kay Bunal. Okay. Gordson. Ayay. Wala. Kula po is the best. Jobert, ayay, corner. Warap. Fire in the hole. That double barrel attack. Bang. Uy, napain nyo.
Giga Kulapo is the best, oh. Kulapo is the best. Tinitol! Gimasakir ni Kulapo ang dipinsa sa Team Mandawi. Ay! Out mo si Master TikToker. Ano? 4-1. Side out ha. Bola sa Team Mandawi. Eugene Gaban. Servisyo Rigi. Matira matibay. Kaya namin yan. Kuara. Bang! Clara sakto Kulapo. Lumsi Kulapo. Jobert Prasidas. And Kulapo is the best. Jason na Master TikToker. Out, ato. Kulapo. Bang! Kulapo. Iyay! Daray! Di madutlan mga birds ang Team Mandawi sa Gunsang Kulata. Grabe. Out ball. Side out. Bola sa Team Cebu City. Quatro uno mga birds. Servisyo, Jobert. Jubil. Wala po. Ay, tora. Wala. Bunal ni Jobert. Ngipunan ko yun. Wala po. Let it fly. Ay. Wala. Kinsa kay makagood item ni ron. Side. Wala po. Inside. What? Gagligwat ko lang po eh. Giligwatan mo yung kulapo. Out lang mga birds. 4-1 lang yapon. Datong game to. Jubil. Labaw ang Team Mandawi. Reggie. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Jobert. Drop shot. Manaliti. Jobert. Ay. Jobert on the attack. Kuha ka ng goal. Kulapo. Jubil. Yeah. Ako na po. Yay. Tuara. Si Ayay. Kulapo is the best. Sugda na. Kuha pa. Saggang na. Ay. Jason. Mama mia. Giba si Jobel. Jokante. 4-2. Servisyo Kulapo is the best para 3. 4-2 na ha, mga birds. Ito na sa Jason. Out ball. 3-4 na. Para iguales. Ala kaniya. Mura sa gituyong Reggie Cabano. Nakaamong yung tiraha. Short. Pero nakasud. Wala po. Bato. Super Mario. Grabe, Super Mario Mobile ko lang po eh. Di masaggang. Servisyo na Master TikToker. Jobert, side view. Side. Yay, ay, overhead. Jubil Ducante. Lakas ng tira ni Jubil Ducante. Jubil again. Jubil! 3-shot combination by Jubil. Wasak na wasak ang depensa ng Team Cebu City.
4-3 mga birds. Daghang salamat sa sponsor. Johnny Caparida. Servisyo na salintas sa sin. Cristina Caparida. Tapon, throwing bomb. Kalingawan nila para sa inyong kapistahan. Tapon. Cinco. 3 na mga birds. 5-3. Shout out na yan ni Boss Tony o ni Ma'am Maricel pa sa tiempo des Guadalupe Carcar. Shout out sa ni Boss Jan Agrabaya. Yeah, sa Arabaya Kumpang Talisay. Ay, Kulapo. Ay. Shout out Tatay Conrado Aligade sa Lopez. Halam! Nanok mod mas Kulapo des kilid. Successful atong kalingawan. Okay, change court na ta mga words. Atong mahilingon sa Ang ato score, size 3. mahilingon sa Pabor sa Team Mandawi. atong mga O ang lamian nga chicharon na o mga pasalubong mapalitan ninyo sa Maricel Anthony Storias Poblacion Carcar. Naadya ang mga piyaya, chicharon, mga ampaw, dried mingo, naadya. O gusto mong disco, Arno ko. Ono disco mobile. Basta disco, 19 live pa, Arno ko. Jobert, Tsagang Reggie Kaban. 3 size ha mga bird. Kapon. Ayay. Nagpabaha, nagbula ang team Cebu City. Sagang-sagang na sa dire, team Mandawi mga birds. Ayay, kalisod sa bula ni Master TikToker. Oy, Kulapo, nagdamgo mga birds. Wa kabantay sa Kulapo. City 3 mga birds, City 3. City 3, opat na mga birds. Apon! Jobil! Ay! Bagdok na yung Jason. Kulapo. Dara diris Rigi Pikas. Bunal sa diris. What a shot! Yawa hapon oy. Perfect shot coming from Hapon, the pride of Dalagit. Yes! 8 mga bird, last 4 na. Oh, malipay no. Hapon! Jubel! 3-8 mga bird sa 3-8. Lipay gid. Wala. Bang! Ipabutan niya Hapon. Pun ang Jubel mga birds. Nice defense. Hapon! Out ball! Ligas lang yun mga birds. Niawa sa kilid. Tirang Hapon. 3-8. 3-8. Les 8. Servisyo Jobert. Jobel. Bang! Mato na si Jobert. Gisaggang din ni Reggie. 3-shot combination. Full shot. Jobert Marcinas. Did it all. Grabe. Jobert ana. Ni-intra na si the Master TikToker. Out ball si Jobel. Servisyo Jobert. Juan, ay! Sango sekolah po. Otso 4 mga birds ang ato skora. Pabor sa ating Mandawi. Drop shot, why nakabantay? Ang lisod nga bola makuha pero Ay, pagsipon niya. Side. Apon.
Grabe. Sakitas mula sa Team Cebu City. Iyay, Kulapo gihatag. Ayay, Jason Bukya ang tira. Ocho 4 lang yapon atong score. Servisyo Jubel. Fire in the hole. Mamma mia. Sikaman. Wala po. Gigil na gigil si Jubel Ducante. Tara ko na po. Hapon. Hala, gatapok ng Tais Kanding. Pura ka ni Kulapo. Nakadipinsa pa si Jubel. Jubel Ducante blocking. The shot. Nice play coming from Mr. Explosive Jobert Balsinas. 8-4, side out. Cebu City's ball. Here comes the master TikToker. Kulapo is the best. Win. 5-8. Servisyo Jason. Sila. Ayay. Hapon. Pugong bola hapon. Ayay. Hatag na sa. Cinco ocho. Side out. Para Noemi. Servisyo na salita sa sin. PJ. Hapon. Sagang. Agay, goodbye Philippines. Ay, go to ball. Buhi pa na ay. Dapag yun. Hapon. Lakariha. Iyay. Tuara. Ayay. Lakariha. Binaylo ay. Why gustos mula. Ayay. Rigi oh. Indutag plastadang Rigi ka man. 9-5 na. Last 3 na mga birds ang Team Mandawi. Atong game to. Gis 5. Last 2 na mga birds. Para champion ha ang Team Mandawi ani kay sila nakadaog sige mo. Ayay. Breaking ngayon na duha ka team. DJ. Ako lapo. Ligwat na. Fire in the hole. Turap. Mamma mia. Grabe ay. Woo! Jubel Ducante. Di matabang ang tira. Grabe perting kusuga. Para daw. Reji. Lah. Ay. Goodbye. Hapon wala. Out ball daw nga may champion ang Team Mandawi. Congrats Reji hapon na Jubel. Sila to champion diri sa Tarcom La Huerta. Lahog.